wa o dɔrɔn de b'u tɔrɔ a y'a jateminɛ sɛri ji o taara faransi 24 t'anw fɛ yan a tɔgɔ bɔra kɔnɔ BBC tɛ diɲɛ fan bɛɛ ni kɛlɛ bɛ ka kɛ ko ka kɛlɛ de fɔ ko k'a da jɛw la k'a sɔrɔ a da ka go la o goya da ye irisiw bɛ ka min da ninnu kan a da mais ni o yɛrɛ tɛ o yɛrɛ kɛlɛ ya dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne ma ko Dani attention n'u b'u ta fɔ an t'an ta fɔ de o b'u n ko irisiw de anw ni irisiw bɛɛ de ye kelen ye an b'o dogo de anw ni irisi bɛɛ de ye kelen ye anw ni irisiw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye irisiw b'anw ka jamana kan jagoya anw bɛ irisiw dɛmɛ de i m'a faamu a y'a lajɛ dɛ aw bɛ k'aw ta fɔ ninnu b'u ta fɔ ko fɔ jagoya ko in yɛrɛ tɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma jagoya koyi i m'a ye u ka Afiriki président ninnu Alassane Ouattara ninnu ni Macky Sall ninnu n ko Macky Sall yɛrɛ ye ne ye Macky Sall ka vidéo dɔ ye olu la ne yɛlɛla de quoi Macky Sall de y'i sigilen to Sénégali ko non ko sadi ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ko ni kɛlɛ ko olu filɛ ko ni data la fɔlɔ ko mais k'olu ka force préparé don quoi wallahi billahi a kɛra anw ɲɛna o a ma k'anw ɲɛna o ala ka sini kɛra di fɛn bɛɛ ni ala cɛ 3e guerre mondiale bɛ wuli wa ni 3e guerre mondiale bɛ wuli baara bɛ wuli cogo min na irisiw yɛrɛ a tɔgɔ européens ye média minnu dilan u yɛrɛ ka journalistes dabara u ye média min dilan o de bɛ 3e guerre mondiale yɛrɛ wuli quoi fura yɛrɛ t'a la yɛrɛ mais ala y'a kɛ komi irisiw ka jamana ni tɔw ta tɛ kelen ye u yɛrɛ bɛ min fɔ irisiw tulo tɛ mɛn olu tulo t'o mɛn koyi parce que fɛn caman fɛnɛ bɛ yen o tɛ passé irisiw fɛ yen i m'a faamu De ce journaliste salarié de RT France depuis 4 ans, menacé de mort sur les réseaux, il souhaite garder l'anonymat. C'est l'angoisse, c'est terrifiant. Comment le vivre? C'est difficile pour nous, c'est difficile pour nos proches. Il se défend de toute propagande pro-Poutine. On peut contester notre ligne éditoriale, c'est normal. En revanche, menacer de fermeture un média pour des raisons politiques, voilà. Ça c'est totalement inédit et je pense qu'on est arrivé à un stade effectivement de censure. Également dans le viseur de l'Europe, Sputnik, média en ligne ouvertement pro-russe, à l'exemple de cet article où l'on évoque la reddition de soldats ukrainiens. Des soldats bien traités, souligne le journaliste, photo à l'appui, contrairement aux soldats russes, victimes de sévices de la part d'Ukrainiens traités. Sari uma mɔgɔ neni uma mɔgɔ dɔgɔya uma jamana la gosi mais u ka jamana irisiw ka télé do a bɛ Europe fan bɛɛ u bɛ ka min fɔ ko tubabu b'a fɔ ko Ukrainiens ka sɔrɔsiw bɛ ka Mali traité alors que u bɛ ka buru d'u ma ni irisiw ye min minɛ u bɛ buru d'u ma ka fɛn bɛɛ d'u ma population yɛrɛ dɔw bɛ t'u jɔ irisi ɲɛ dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ dɔw b'u la gosi irisiw tɛ marifa ci mɔgɔ la parce que irisiw taara fɛnnin dɔ de kama diyagoya de don ka taa mais olu de b'a fɔ k'u bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ ka ko lajuguya ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ e bɛna nin faamu cogo di ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ oli ka radio so n'u y'o fɔ ninnu ka télé so m'o fɔ de ko ayi ko ka télé yɛrɛ fermé Europe kɔnɔ ko ka télé yɛrɛ fermé mais i bɛna faamu yɔrɔ min na ko irisiw tellement que ko u b'a fɔ ko Ukrainiens bɛ ka wɔrɔ mais tellement que irisiw bɛ buntenin dɔ la Ukraine quoi fɛn bɛɛ aw ye irisiw ye kuma la aw ye Poutine ye kuma la aw ye olu ka kuma caman mɛn u ko ko olu de bɔra n ye sanction kɛ olu de bɔra n ye nin kɛ olu de bɔra n ye nin kɛ wa u ye diɲɛ sanction bɛɛ kɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ ka fɔ irisi jamana ma ko sanction mɔgɔ ka fɔ irisi jamana ma ko sanction i ka avion tɛ t'u fɛ yen n ko ni irisi yɛrɛ a ka gazi irisi yɛrɛ k'a fɔ ko bɔn bile tɛ feere aw ma bilen aw ye taa malo ɲini wɔrɔ a ye taa ka bile ɲini wɔrɔ wɛrɛ n ka gazi tɛ feere aw ma bilen ni mo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'i ye sini sɔrɔ ouais c'est comment ça va a y'a kɛ to vas-y on va là-bas ok c'est bon vas-y j'arrive tu vois non ni ye sini sɔrɔ ka ban ka indi sɔrɔ ka ban e bɛ mun fɔ bilen e bɛ mun wɛrɛ fɔ e bɛ mun fɔ diɲɛ kɔnɔ bilen sini yɛrɛ ka ca ni c'est n ko i dabali de bɛ ba européenw na quoi olu de bɛ kumabaw fɔ wa se t'u ye dɛ jama tɛ b'aw fɛ yen sanu tɛ b'aw fɛ yen pétrole tɛ bɔ yen nɔ foyi tɛ b'aw fɛ yen aw de kana k'a fɔ ko k'a b'aw jija mɔgɔw ka ko la k'a b'aw jija mɔgɔ hadamadenw ka ko la a ye nin lajɛ dɛ komi u yɛrɛ ko ten ko hali olu ka telefɔni ko tɛ feere irisiw ma bilen irisiw bɛ se ka nin bɛɛ dilan irisiw yɛrɛ y'a daminɛ dɛ irisiw yɛrɛ ko ten sa ko ayiwa ko a y'aw ka iPad la an ka irisiw lajɛ a ye irisiw lajɛ dɛ
Вот наш ответ на санкции американцам. Вот, видели? Мы не боимся вас. Вот вам ваши всякие эти красивые штучки модные. Мы без них проживем. На, Арсений, добивай его. Вот. Классно. Немножко даже порезался. Ну ничего, переживем. О, comme na awera goti. Comme awera goti ka téléphone te fere shuma ka fere te fere. Resu era ko golib se téléphone dla na koy. O chama oli era bu tadla. Téléphone oli era bu gla. U ga bangu bu era bolo, u ga fɛn bu era bolo. Oh, resu era u ga téléphone era minesa ka jensa siècle. Oh ni che Ukrainien fene ale fene na fo ko foite Ukrainien ya no de. Oui. Vas-y, j'arrive. J'arrive. Vas-y, j'arrive. Olivier nana fosa ko foite ko irisi ti se foila ko koli dale no koli be ane koli be capital kona ale re wo foi kirene kana de koli be capital kona ndo koli ba irisi ma kono koli ba irisi ma koli irisi na ku be shui ayo la jawai en direct ira ha aba mana ka foi irisi ma wa те деньги только что заработали терминалы в росте, вот мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова. Mosari ni ko abe ko ni ko marel ba ko ala ka tel la ci de ala be mo jabi sari ni ne ala ka jabi ala de ni ala bi jabi ni wakati nationali no ala bi jabi ni ne jabi nyuma ye ale ra jole no ko ide ku jole no ga iri suma ko na ko ni wakati la ku be prepare abe directeur la TikTok savait ku jole no ga iri suma ko na ale ça on est ale re bâtiment mi jugoro ne iri suga avion ga te ba ka kelem blau fe voilà В те деньги только что заработали терминалы в росте, вот мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова. Здесь. La ilaha illallah. He ala tilla chide. Nine koroko ala ale retara dugo batima mere a jallo batima moro ga direct gere ko ba iri suma ko kelenga jigo batima nga ani joka era gini fu ka kapitali fu ka kapitali mo wa ko iri suka shari jenina iri suka avion no jenina me mo mo mi fa ma oro fa wesa iri suka sharu jenina wa avion no jenina non o fana gila ko ikere ne o jamana de ya ikere nga boni français fo chien joli Ikran do jamana ere ikran de jamana ni richu ere te ikran de jamana de ni ere ikran ni jamana bele di ibe bele mi ere do ne ori do mo million binani ani ko de ba kono million binani ndoni ori be jamana ngono ima famu kele noli ni oli richu ga avion duru u woro la jigi mo richu woli ga kaunde détruire quand tout bolo bleu quand te ikran no bolo ngubuta nyon soro ko so de kono wala jaba irishu ga kami détruire ma ni naje wallahi irishu e greno ga kami détruire ayo laje voilà normalement hali ikran président era ga mine crime ay crime parce que ETC moko ma ikran européen ne nana ni ikran président ni ETC ka ça dit ETC chokoshira kele kon la ka foko population era ko peuple era kay marfata
ye santan nani o santan duro ay marfata bitadi fatoma wo abedi lagalaga to ma wo abedi do ma wo mo sita chitugo do olibe marfa mine wo obita muni kenay wo étranger muni yere be wo do bita ke bandi ku dasira la duno maga boka warbo likun we krimu de dien kono naw awtara bi malika ka malika avion bloqué comme ga demseni santan woro do sorasiala kasro o ikren flani i dabali be ban sadi ni dien kono ko laje i dabali be ban quoi sara oli fle fembu arranger o te foye o dagalen do femi tu arranger o de konen do kana ikren ko gamburo ina fo dien de wulila ina fo tawte moye quoi angata Yemen naje san joli gerbe Yemen o be chogo na o bombarder Yemen ma bombarder san joli aw Nations Unies kumale ala aw France kumale aw American kumale on fimon ani arabu jamana on de Mamadou ganna bon kasoro kana dien kono te donc fimaw ni arabu on de ala tonyo kana dien kono aw ni ala de diara aw de ni fagali kaka ko kele do ko kele baw fe aw ni kele manga dien kono sari olini saya manga aw de na kaka olini kele manga aw ni na kaka fu yere ba fo ko 2022 comme aussi après guerre mondiale mo chiten blay kungolo la aw fe ala mais on fait on degelen do ala donc on ye wulu yi on na kaka kele kaka ta Cameroun nori la Cameroun san joli sanno u baga nyogon bunte no Cameroun aw no kaka on na manka aw da libici a libya ni saya kaka Yemen baga bombarder dongodo e bomni kele flafilile en falala mais comme abena mogomi ma aw bo donga tema onka billahi nakera nucléaire ko boma atomique be jigi nucléaire be jigi aywa awni moya awni dunawni ko jita ngaso ugo ko nucléaire ko na le chira ko dugugolo kabe dugugolo yere dugugolo ba yiriga do kabo yere kabna ko jife ko jita on fe forage de bangwa worolay ko jibe munu fe oyolu kungo de ubuli na kona blara ko jila kabe ji empoisonné ala ka ji obe dugugolo jugoro amodi mi kolono ji woro ba ali awati la onte baji mibli ana ko kerali baji awtami awde ba dalla na austrane do Putin aw ba domindo na be siginate siga aw ba do ngate monga na austrane do awne aw ba domindo kafa na austrane do anye aw ba domindo jobe farapula ala ka dinya dongodo ekren territoire jojo la beba bulu wa dongodo farapu ala ka dinya dongodo farapu e non nana ka tegere fo obe tegere fo ikirene ogun ko foko way ko no golbeta katla ka foko fo media bede ka foko video manu nga foko ko ikirene de kay o gara jon de ya da entafo mba fo muna imi fenga ato café don mba fo muna pana wakati kele che aw jongani blogué de ni to jongani blogué folo e ma famundi ko ngasmay bolo aw ba ga to men blogué juna ben blogué 600 blogué to wala blogué to pana wakati kele malien afrique atoko parce que africain aw fele fele aw beta dien dugu bela ja africain do fele be Ukraine africain fele dal lo Ukraine mume Ukraine ndo kono aw beta dien aw ba do ka fo munu ma se to jamana kan folo ni be fa kana to jamana ka monnaie doni bo somo la jamana damana ndo ne ka bo France bo Italie nuni fenga nunu oli bala doni mais ni tarani yere soro urumani igo chila igo slavi nunu fenga nununa igo ni Norvège nunu fen igo ni al Norvège ibe doni soro worola ani no Norvège no ani ko jume sudland wanta doni ibe doni soro mais igo ni nga do ishudo u daji be tuiga dungudu parce que oli ibe ni sari ni ma deliga dien arasisi yere dien kono souleveni nunu fenga nunu oli woro didu Ukraine nunu fenga nunu oli woro didu oli yere te film sadi oli te film yere fe dien yere di kono quoi ali ya no munu biya wado
urumane nunu fanga nu setu ye me o te fima yere de mandu e djien kono sadi fima yere de mando li ni kuye quoi abdo le deme obaga minga balma wala no ala je obaga minga balma wala obaga minda balma wala obaga minda balma wala ma video ni ngana obaga minda sumo wala Ukraine eso Pologne oh obaga minda balma wala aya gato video ni c'est video ni manguya voilà obaga minda Vous allez à la frontière de l'Ukraine et la Pologne. En tout cas, c'est compliqué, surtout pour nous, les étrangers, de passer. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout, on a fait plus de 4 jours sans rien manger. Moi, je peux l'affirmer, les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous le disent, vous restez ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous, vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, que pas même que non, on peut les cacher, non. Voilà, yo mais, Clenani ou Madoubunige, wane de mi be frontière ige e atro polen yere frontière la gadugno yi nunu do ye club bi woro de tama usina igara ne yere sora su kute bo kube to yande ko surtout ko au fimon ko parce que ka utara tari kana uge kelege kana ka fimon ko te bode ko be marfa tadi abe yiri shufa imatu babu bi ndagan ki bladi kayesai parce que kelem Poutine nga kelem me réchauffé ni Ukraine dia goya de a kele obligé parce que ni Poutine ma keleke ni ma ke dia goya Ukraine mina do otana boma to mu tasgi idala eno santa binani o be bomo wa esaila ka iga jamana kono dom bla nyona o rega manu wa chaîne wula ko Poutine desera ko Poutine tra Tchétchène no fekana iba ko Tchétchène tay riside quoi iba ko Tchétchène gere de tay riside quoi parce que uba do li mayni na fara ko fédération Tchétchène irisiladi imani kanga fimon wa toine ko li te bode wa polonais otaka juguno be fo muso be jago ali muso de Ukraine me muso bla muso de matuku bla oliga teme mais polonais o tout bla wa do wa territoire sans fait akara bayana ore andi afde ore kamali bi ku ta voter munu me Poutine nga kele contrôle la ani munu ba fait ngol libin no rebe libin nun do be ko li ba contrôle la libya auta famille no sa be famille no Macky Sall kale ba contrôle Alassane kale ba contrôle Kenya kale ba contrôle Nigeria kale ba contrôle on s'en prête aya fonye Afrique jamana min sera ka negaso gentil jamana mba glaire negaso gentil hali ekuru dlanworata Afrique du guguluka ekuru gansa ekuru de visi o glanworata ofi dado ni ya me ko mo li be glan karsa fe ni be glan Afrique de abe blogu am matériel de be tagana droga sarina fo jakarta na chogum na nubita bo dibidanu ni fengola ani suwa ko na monter abe o fana momli abe bo chugadla kabi ala africain la hali ekuru gansa africain ma se godla men dado ne ga soko yere la obsega munyana bo kabi ambora jonala mamingoy sambi oro ni doni dro amamende sambi oro ni doni ima fam amamen folande ama mabo ojo sadi ojo ya model mi bodo diago ya ba kata ojo ya diago ya nego mi sadi ba sakomi mo be baraga de nga chogomna wa baraga de nga chogomna sokono mamu fini denga finingo mamu sokon la fura mamu imatana sanfola mamu mamu no ema dara infensede mamu o betla ka fini passer o jonya model an bo mina anto mamun kle la blinde billahi an bo mina yo de boy mais jonya min ben sisa o de jonya papier la ma bigi ni papier duguma nango mi ba katandi nango mi ba kata diago ya o de be no sisa ima famia
oh vous au damando ni Sénégal ni Côte d'Ivoire Alassane n'ta foko Côte d'Ivoire parce que Ivoirien bébé ko in contrôle là ni Alassane ko kale a voté ko iriso Alassane ma ko iriso avion ko liga mat vieux matériel infanimba vieux matériel Alassane yoro vo mais Alassane yoro boni ale ma se ka fin gla mais ale wo dota ma ko vieux matériel oh ni magisali asiga sadi oli betene ajatemne dron ko in be jatemne pour les gars d'Afrique on me jonyala ali sisano ajatemne Burkina yoro Burkina kaka ga juguni Mali tay o ka ni wo vrai coup d'état un vrai coup d'état o de gra Burkina ka marfa chiga klegelen don gala un vrai coup d'état Burkina mo mi Burkina ga vrai coup d'état ereke coup d'état dumen Tchad coup d'état Burkina coup d'état et Mali coup d'état Guinée coup d'état vrai coup d'état fla de ala coup d'état fla Guinée ta ani Burkina ta o de vrai coup d'état Kamar Fachi ga président mine diabo ya ka déloger ka naka mo be mine o de Burkina tay c'est pareil o de gra Guinée ma fam mais on fait surasuma fako le kol na coup d'état gade population wula kalo nantna ni ga sanglen sur la région surasu fere na ko bois o alage iga walambla o ibakata ami i garantie boire go ma garantie boire da ya fo surasu etane kuna o côté oh bo ay mo fara nyogo nga okana naw na nambe mba dauma bo sara dimi nga bonga mo to bo ni sorasu benaka ni bo era ni sorasu benaka comme me fanga dauma billahi bo ni sorasu benaka mo bo ni sorasu benaka atla katisi kashila kabi male on blogo ina fo sorasu kurita galela kasoro benen do aka bo ni sorasu au mai mo masa foi make bo ni sorasu benaka ko bo ina o me fanga dauma boy famine gela sorasuma ka gela billahi bogogo ko fanga kana di M5 mo ma fiu a sorasuma saubia bogogo fanga kana di M5 mo ma ko me kale be faka duma o wakata me sorasu na le parce ni bina fendo tani fendo e sorasu na le sorasu ya ko aywa angoni minte manani boacha betsa nyafo me antsaka boga sara tablene anga sira warata ngo de ko garatende ko garatende o uya wara don ye boga sira tamai uya oli ye boga sira de black na mali nga sira kan sisa oli fene ka boa java woro la ino ha suna vora go surasu yara wulla kata tia ngu ya lab ko ina bena kanadi ko ina bena bil uye ko ina bena kala ben wula dani fedron uni boire gu sigi kala bendron oh musa beda ka douala dron boga singa afengati bubu nuni fenga ude kunye gawai kula suma boano chela ube nyondo aniyo yeko kera o ibna adlaje ka foko tubabu magotila amagoti somola amagotika papagala ça tellement que tubabu jonya bani o majia tubabu ye tubabu ube feko de ke diagoya sebe jamana mi ka bioli ga diagoya ubo bingana le ala sino Yemen o fla Yemen ça Yemen o fla Yemeni je pense Yemeni fleni abaka bombarder mais mi go ni wora la diere mo ne ete Somali kele fleni sanduli die mo de be wuli dro kase ay die mo wala te ne te mo la mais Afrique président o le mo da doni ko la quoi si wora ni dimi quoi pana pana problème ba fi to ka problème kirele nga to dauma o problème chama ba fi aw fana kana ka na da do irishi ga kula aw be irishi aw ta irishi donde billahi africain ta irishi do aw munu be afrika aw to do wa européen fana ta irishi do abeni ala cha irishi ni mo ko mi ngaja l'américain o le be irishi do ni be l'américain parce que américain ba do galon tegela ote oli ba do mo nation do oli ba do nugo kube komike o ba ke oli bo do tigi bi to na dro Putin be kelen fili dro aywa billahi nene woni ameka fila urmani nun fengo la dro o do al na mo bo duguma strafe ka menace na billahi ama menace na fangaso absata au da do na chodi ha
ou bien quelle mina a chaka gaji fermé ke na gaji fermé ça mon ibna ke ya e munu biya oli ba do ne ba do jamana dobe irishi kerefe o jamana ere gaji 100% ni irishi te utsa ke foyi e africain président de bina ku ya condamné ku ya katan aw ya condamné aya kona oni ere ya kona ni me urishi sampere nga jigi oni nga irishi makubola ni ya megu oni ngo irishi ere do ni irishi de awere ka feno famuye sampere nga jigi oni nga irishi makubola mi ere ben da bala ko ya ku irishi sanctionné iba fako irishi dépanner de li de la quoi ni irishi te o aba o bota onina ube balo senaga dauma ka firauma balo be nyaw fe awa mumita iri chauffé ake aya fa to buye ku ake alaka mo fem beta iri chauffé ngwa wa ferge fem beta iri chauffé nuga momelo donate awte iri shibalu awa wa ay awa ni hypocrite ala ça c'est hypocrite ni to ga hypocrite ala bay awa ko ni tete ma ni triche mais aya fa dro ko la gashi fere fene kala te mawche ayo woro fodron yere na tubabu do la mais tellement que yere ba do kutu an tela me mani an to la me mani ay na me ni yere na ni sali ni mina ko ndo wala quoi ala mene tellement hypocrite me dien kono quoi le temps c'est pour des raisons défensives. Arrêtons. De guerre qui existe aujourd'hui en Europe orientale et les affrontements entre la Russie et l'OTAN. Et j'aimerais juste rappeler que ces tensions ne datent pas d'aujourd'hui, ils ne datent pas d'il y a quelques mois, mais ils remontent à une trentaine d'années, où il y avait un engagement de certains pays de l'OTAN avec la Russie de ne pas étendre la sphère d'influence de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Et cet engagement a été rompu. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en 1990, le secrétaire d'État américain James Baker affirmait, et là je cite, « La juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'est ». Alors, non seulement l'OTAN s'est étendue sur la plupart des pays de l'Europe orientale, les pays du pacte de Varsovie, mais également les pays baltes qui sont aux portes de la Russie. Ces nouveaux territoires de l'Alliance sont aussi des bastions de l'OTAN. Je rappelle d'ailleurs la Pologne et la Roumanie. Aujourd'hui, il y a des systèmes antimissiles qui sont installés par l'OTAN dans ces pays-là. Et depuis février 2014, les États-Unis ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. En juin 2021, des exercices militaires en mer Noire ont eu lieu avec une trentaine de pays, dont des membres de l'OTAN et des alliés des États-Unis, comme les Émirats arabes unis. Et ces tensions, ce ne sont pas juste des risques de guerre, mais c'est aussi ont un impact aujourd'hui réel sur la population européenne, notamment par l'augmentation des prix du gaz, vu que la Russie exporte 40% du gaz européen, et ces tensions ont un impact là-dessus. Alors mes questions, Madame la Ministre, allez-vous appeler à la désescalade? CIA, je cite, à une époque de grande humiliation et de la difficulté pour la Russie, continuer l'expansion vers l'est de l'OTAN alors que l'on a amené Gorbatchev et d'autres à croire que ça n'arriverait pas, en tout cas à court terme, a probablement aggravé la relation entre les USA et la Russie et rendu beaucoup plus difficile de faire des affaires de façon constructive. Madame la Ministre, je suis vraiment surpris par votre réponse. Les Américains même reconnaissent leurs responsabilités dans les tensions actuelles, et vous refusez de le voir. Vous nous dites que l'OTAN, c'est pour des raisons défensives. Mais arrêtons. L'Afghanistan, la Libye, c'est défensif ça. Aller détruire des pays, c'est défensif. Mais arrêtons. Aujourd'hui, l'OTAN, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Voilà. Autant est signé nos femmes camarades. Wallahi, ni be criminel ton ere nini. Criminel ton. Ni ba nyene otando. Aw ni mo benaka. Ka aw kana otan sigi ga seni wora la ka sie ere ko wi asie. America were ya, wi ra ko te ko ka asie. Mais ou me fait ka Poutine na jadi.
alu tara autant ka ton sigi jamana do la Poutine ba do li jamana fitinu ye men num boala minute de ntek mo li fe mais jamana mi menace yere irisi yere ma yere ni autant serein dongodo billahi 20 à 30 ans après oui irishikele oui Ukraine di donc mo mami famu irisu be fembe de ke anu sara anu be Ukraine chebe fagame Ukraine ngun tedu na manye ube Ukraine yere mne gusigi e fote wala kera Ukraine o de la fou wala go sanction adonata borata ubetla ubete manu gachi akera avec ol de la fou uya de do avec ol de la fou tellement a foge otame jamana jmane defa oligo ko way oligo awere go in européen goti kama yere defa d'accord ko libu yere de ko otan sigira ko yere defa oni jon nyonche d'accord awere damat nakele joni kelekele irishite kelekele joni kelekele Mogomi kelekela jie kono numéro 1 ka bi mogo ga américain ni o numéro flana o français américain da bi mogo orore parce que Allah français ele fana tita bi mogo ga ne ata bi mogo parce que c'est mogo la français bi da dron ni américain be kel la orom na dro be do ala o ma participer américain kelempe mine bo do o de gera iraki kele ni chego kale teta shirai go kale teta Allemagne go kale teta irishi go kale teta koli akonani suno kabi Allah e français dan billahi hali mali wasulu ngaw ni o ne français bila otese français tese wasulu ndoro debi ota sigira jamana o jamana chira jien kono iraki chira jien kono ota de achi ka Afghanistan bunte ota nga baradu ka Libye bunte otanga baradu kata Syrie kata balawule otanga baradu Afrique on mo konane de kata fi saraw nyana o mo konane de o de na fo irishuma ko ya konane abaga ta tubabu fe na bugu ta America fe America ngo ko liga mo tena oliga so billahi oliga so rasitena wa o te marfa blaga na di Ukraine oma Joe Biden yera bora sana gafo ko Ukraine président ko ga to Ukraine gono ko o yera ga choix au farafi Nigeria Mamadou Youssoufou Boare ni fenga nu e gi gilaja e matla bogwara mo la folo e matla la folo gesa ko kuma mu me jakma ga fese no e baro jamana munu me nyogona ngoni e blogu de uba ameni kata nde ami kata e ta do go jien kono ko avion do be no America o me motu America o me avion fendo do ala nta to do irijuba moteri gla e ta do kafogo aba da do ko la irishi nun ube nyogono de be ube nyogono parce que oli ba irishi la ki ala ka jien dongodo wa we sanction munu jigi ku yu ga sanction jigi awre ba sanction ko le sanction jigi ça dit jien ali shin ni shin wo kay sanction jigi ga a o de ga jugu jien be ga sanction jigi ga ko sa ni shini Chine nga sanction digiya uga fentiti fe tu uga fensa o mo hotila uga papra o libo sanction go me la Chine era ni atro kunu do la Chine ni richué ako contrat do rechi a contrat da 4 milliards ba biduru de la dollar la abna go sanction ne wallahi billahi européen fere ko liga sanction ko Europe sanction ko bisa ka dadigi ko me dadigi richula aluwa richila chikaboy européen iya français ni fenga nunu aga sanction richila mo jama me richufi pétrole bu fi fembe bu fi ou be avion gla ou be nega so gla ou be momli gla ou be téléphone gla ou yera propre site bu bolo ou ga propre bangaire fenga bu a route sera sangamina jabe galui pour ou yen be prévoir mena ou ga service renseignement numéro 1 de djien kono FBI tourné français service renseignement ta to don te fa ka to do o fena tourné machi tourné ou ga service renseignement o numéro 1 de e mamuru nga sorasi Poutine mga ko inga hinena ko me hine Ukraine na nyere ka mo dodo me feka sorasi entraînement ale ba entraînement la ye no ngo irishuba entraînement la ta suno bomani kelendra Ukraine beshi ala kere fe jamono beshi oteshi meni entraînement ni
Moko buka entraînement ni wakati la buka entraînement ou ye marfa misani munu ni shari misani munu buka do sena jadi nu ko no sena jadi o suno ni ko e ko bay nu yo ta Ukraine ma resisi aduna ta me do ro yike audio do nu buka resisi ay ma kono mena fona we ne ga Facebook tike de na wo ko ma awe ga to ga tele so tike munu ma resisi de ni fona we ne ta tike liberté d'expression j'ai mon droit. Liberté d'expression. J'aime la Russie. Voilà. Et ko kuma ko akara danga dea da nyawono. Ah? Régi de trané fanne ndeu ni somo katu bo fengalaw. Ah? Et jour le bra tu bo gela kono. Agogo wa ko ah? Agogo agogo wa ko non hein oh irichu era bora 100 ka atro Ukraine oga ministre de la défense chégere ka frapper 600 billahi a semaine do 600 ya frapper ou ya frapper 100 adigi hein ou ya frapper ko attends ko irisu ka ntaka video ni yo ntaka video yi abu sa irisu sanctionné aboli sanctionné daluya djumay mo mun me fembela jele ka aboli sanctionné da kali daluya ah wa wa jebe bla entraînement na sa aba jebe bla fenga la 6 non e mo bu ka pela aw de ko kawte mo to e pela aw bebe pela aw de ko kawte mo to yi ah aw gawte mo to ko me ko aw fene ka to pela ko kele kana ka fi ni kuma ni yere be digina ni tubabu ko on a ko nous yere ko on est en 2022 comment ça y a la guerre en Europe ah en même 2022 il y a la guerre au Mali en Afrique même 2022 il y a la guerre et comment les pays Maghreb en 2022 et mais chez vous 2022 donc awda tranquille ka awda do nyondala ka ta sinima na ka ta koni doge donc aw ni foy manga aw ye arjina kono dew ya aw ni foy manga aw bom me glaw ni kama afin me glaw ni kama bon problème tala ala fane ala e Putin e retere ala e rishi jamana de da ko africain ni dien sege bagato ko o ligu wasa doona ni trani rishi e dorme kele ubi de mani ga dorme kele fe katla ka ta faraka ki deme ha ni tra afle imay aw quartier bay billahi wa capitali ou première raison que Kharkiv ou première raison tellement que Russie a raison ka capitalité ça dit niveau Bamako est chamache orme sugubate ka damine sugubala ka jigi fo fengala nte Bamako quartier no Bamako gura no fenge a la jere Russie a ga choko na sokoma dana Пидоры. Пидоры. Mogo chaw na ina bansala. Mogo chaw na ina bansala. Au bita Ukraine de chou. Ko ga ga chouga. Ay malion. Ay quartier na ere. Ha? Вот тебе центр Харькова. Разъебали дом. Наше горкафе разъебали, в котором мы завтракаем. Две тяжело раненые. Moi, mais ça fait. Mais, ça dit, mais, on t'a fait non, maître de sans fait là. Il joue toi de comme maître de sans fait là. Quel est tic-tac, blogouta là de. Nyalou la follow you, ça dit, fait moi, les gars, sans fait, ou sans fait avion empêché. Ou est tado bella follow. Mon va faire, il y a quelqu'un qui perd na. Ou est tado bella ko bête détruire à bouille. Regardez, ça dit, il y a sans fait la bilama. Rishu bu baga ganforo de la pila foni organiti kelengele ni mumbolo ni me rishu avion kelengele mo rishu fait avion côté ça
Moi irisu billahi ne iba irishiden de be avion ta. Ale eleko de irishiden de be elekota aga kalangoro na ga dugon lache atete me 200 mètres ga me eleko de be wuli ga ti jo kalangoro dala. On fait amen ka sota choko na eleko bolo tendo. Ima famu jagarta ba on bolo choko mina de yeme jagarta la mali on bolo choko mina de irisu fe shari bolo tendo ko jagarta kabi irisu de fe ibe sorasike billahi kata shari jwa ga dala dugu manaje kata na kangono olibe boli olibe boli oli to fe nudo ko baysa e charni keleni flani tani doni otoli bolo foyi o shari olibu klone charladi shari to oli bolo foyi awde wa fango ngo avion flanga ya 100 milliards ngo eleko de be irishi demsanu ta ga jigi ko la 200 mètres ka wujigi e gol sola eleko oli bolo vélo de vélo negasoni ne billahi amuga eleboy la ilaha illallah o negasoni oli ba nyini de ka oli rebe figa jaga de bo oli to jaga de bo wakati dola ka do blate oli gata esaiwa ni munu khoro nyemen na korle o mabo ni niveau ne folo billahi fabrique 2019 o mabo no li folo de niveau te o iri shuma bono 2021 oli shuma bon folo ni e depuis au sang depuis guerre mondiale bané munu glana munu oli le fle ka esai ikere non fe onata abuga panique mo be panique ni kola e Poutine nema de ga fe ngo chaba koroka kuma macha asimu nga kuma chali ni e chaba koroka kuma ta chaba koroka kuma chali faiblesse bi famfe imam magore ay je famega asimu beta puchisi adonata borata i jo wuligi jo surasido uye mali warde ta uye saru ye fesu be ko mali ndo dusu ka bosa ka boni korosa ay tawulisa ko bola adonata reberu wulanfe asimu ali seke ngo Poutine meteni Poutine nga qualité asimu nga qualité ha Poutine beta amen kuma fama amba dusula ba bakata hali seke uyo to la wara na ko boko depuis guerre mondiale bana minyo kana madili ga jien kono Poutine go ko boko ga bomantomi munumbe misili fitini munu ko bomantomi yoro ba woroni donde babulu oye a service militaire kono abete fo quoi abete fo suno mi babulu abe babisa babo mais ko ba woroni doni bo donc sanno Poutine raye kaga fenga wole kana chef d'état major ada ministre de la défense wole kana ago bo ibado 1600 donc go bo ofleni ko ma yamara ni na ofe ako nga boma to bingi nun fe aya be blasanno en garde aya be wuli ga nunjo abe kele nunjo côté do na fe côté do na ka kele nunjo on me woram na ka kele nunjo en fe ko parce que mena minke Dieni diabora na kele uba haramu dugugolo safe mena minke billahi ni diabora la kele be haramu die kono kele abe haramu dugugolo safe debo gara dro be wulila abake muhammadu mogotado fare donala kungolo chena donata kungolo chena d'accord iraki be bombarde domina gushi kungolo machere aw karafi me bombarde domina sarawosi kungolo machere ni Poutine do bombarde kungolo ne ma fa yo ngum mo go fatoy ubiga fatoy giga jien fembe Laurent Gbagbo be bombarde domina sarawosi kungolo machere odonde uga maima otoko eleko nu uta Laurent Gbagbo bombarde domina kungolo machere odon d'accord donc ni Poutine de ni kreni no boma kungolo chana akera tabake Mohamed na ni ke kuma chama bawde ma suno Poutine sigilen do fe awde ko nyaat Espagne ni kata mo fena ka irisi ko way ko sanction jigoga ma sanction jigi yereka aw sanction jigi maliga no mungera sampere jigina wa munigara jone be kashila sisa jone be kashila on te mali on te kashila de John be kashila aw agila go GFM be ali kata baluntana ni GFM be ta godo di kelela kata beta sa kono do ikreni kelela inafo fo werete jien kono ko ikreni alors ga nga jamana fleni angulo ko fo ala ka barika do la re Poutine ala ka barika ti ta bolo kan ko jugu ni ta kala kuma on ne nyebe ko la on ba do ko munu ma kewo kana i ta bolo de ma i ta kuma la ka korere ni tagabolo de te kuma
Il a été comme la corée. Poutine, il travaille kaitani. Billahi. Bundeni sur Bundeni, ni Bundeni me gedro bara ou bara kedron, ko kaindra bana. Abda wali de negan wolibla. Kata mo de negan wolibla. Ha uzari awo ko mo mun be résidence la. E oli ka capital ba farapi. Kala ta ka ke irishi. Kala ta ka ke frontière la. Fo capital ko la. E balma ante nyogo nyininga. E ko fanga be dani na de dani belebele fanga be na men juba ci nyere ga su. Njuta ci dala. Ata ci kare kuna. E fo yere ga dugo no. O benata ko wa ko dani ko vasi ko ci effort. E o mana ke formi men yere ni danga de atere. Dani no e force mi ndebe yere ni no force la. Force modeli men yere ni no la. En taka ci kare kuna nga blondate. E fo yere ga dugo no. Njuba ga ci o benata ba fo no dani dani ba resisé dani billahi ntaka resisé. Hein, faut que Pétini dans l'inflani, Igrani président Pétini. Diagoya do Poutine mais Igrani président Minedi. Diagoya ni fi. Parce que nama des choix nama mine obligé à pas Minedi. Parce que nama mine Diagoya una fo ou akata encore si tourni ka fo ko bogo mer. Kon te doit la blé menige. Sono note ni Mogora Poutine nga ba foko ale ba foko wa ko no ga ita kata la ja gausi abito la be bundeni ge ha no oben obena ko ala jege mo ni aya gato men video ira la sans men ira la sans e kele ba ga du kono e sorosu bole no fambe fe men video ira awna resuga sorosu yesisan billahi fo wali du kono fo wali du ata wali du mine jagoya kakuta eri biko ni to wa meja la kali da wali be bali malma ala jere wa wen du woni ni du woni boru taladi kristo o raison yo mine pep kafo o meri na ko banti fagante foi ko takleri o iga o ni beto ya igi era blanga bologa walma igata waram gadi igata e awoni ti mine anti fagante foi gila oui doni dama dra afle a carte vle rejouvle afle ima afle a carte vle voilà carte vle yo meri ou non ou yeni ou claro raison a peu ou yo raison yo ko bampeu ha yo bampeu farapu sur farapu mais nous voilà non il va ko non ko farap quand elle tout bolo blere billahi quand tout bolo quand kele te mo non bolo blé ha quand kele a tout bolo blé quand kele a tout bolo reçu kambe reçu kanko ban kanko era o kuma te fo blere ha uyo ye minge a uni be chena sa ama fa yini o ba bola go jeno sadni to bu kuma do fo ko ida bali be woni kama africain gangi réfléchir kado to bu yere mo mi ku jate mine quoi ni africain to bu don dora bana quoi tellement que to bu si tellement que to bu yere sali iwaro to we na fo mo mi a ntaro ma fi chogumna quoi fami mboli na fa okai fami to li na fa mai ni u ga tele la ba go go foi iba ko iri shutara doni ke la ko ibrahim kren mu ga avion jigi o bani ka na do me sari muga me iri shuga avion no yirawla ele ko o baga minge ay ma audio mina yirawla balaga baramige o rebna barano isizam billahi o baga baramige
contrôle total. Contrôle, ça dit, où est contrôle total quoi. Kabé contrôler Kabampe ou. Eh, ni fanga bila diawara kadi de, billahi asimala ka barika de la de. To irishu no fe ni boray, ni nanu no fe. Ube ko daiga. Ibo ni bi fo ni ibiga jamana do parce que ni bu no fe i jagwe ibiga jamana do ibo li jamfadi. Ibo li jamfadi de. Ibo li jamfadi, jagwe ani fi. Sinon, wa tito ene parce que wa ge dimi min dawka. Mais to irishu no fe de. To irishu no fe de. Tellement que les choses sont bonnes dans la voie. Na journaliste doit aussi billah an nube galontige ou tisa galontige bli. Wa do wera be tellement kala era oli be sara kala oli tu yoro la ko get to sa mari ra la sa. Ibna journaliste ay journaliste la re. Ay journaliste ga blogu la. Mina ni ra la sa wera da wala bangwa. Wallahi billah da wali be ba. Da wali be ba u ga journaliste la sa. Wi era srane vidéo yere eso vidéo yere mon frère ala o vidéo te asa o ga tellement que dabale ba ga journaliste tellement ga journaliste wala ay na mere o ga journaliste yere strango jugu o yere strane de pour o te faire adole o butu joro dola o do butu to jamana koka jamana wera wala o buta fo woro dola ko ya ko kele bade ay na jabay tellement que to ge do yere de bu fena boranu ga segre be o ga journaliste ba mi ga alame. Ici, on a en Ukraine ce jeune. Regardez à quel point c'est du cinéma, je vais vous montrer, c'est hallucinant. Ici, on a en Ukraine ce jeune reporter avec un gilet pare-balles, avec un casque, comme s'il était au Kosovo dans ses pires heures. Ce jeune homme à côté des touristes qui prennent des photos quand même. Donc là, si c'est pas de la manipulation, excuse-moi, mais là, je comprends plus trop bien. Ok? On continue avec cette reporter-là. Je crois que c'est une Italienne, Battistini. Pareil, avec le truc presse, avec le gilet pare-balles, avec le casque, comme s'il y avait des bombes qui explosaient, alors que les gens font la queue pour aller faire des courses. On continue avec celle-ci aussi. Tellement c'est manipulation. Kata gilet doit kungolo là. Ka contre marfa balu kumbe ko bedo ayre la journaliste ga kaskita ki joro do la ko kele bi ane ko bomu ma jigi to ko na ko bombe kasra ayre tiere wasro mo sari mo buga kuma la buga teme tranquille o dugula quoi mo ga taro be dugumina chen fene o fene tara no wara be ko no ko ya o fene buga fo ko no ko ya fashimai ku yere ko no ja o fene te o fene be jamana wara ga o sare o tan no yia jamana wara ka yere be kele be jamana na to ese turusu bu jo foto talay mo kele be jamana na mo bi jo ga nyo foto ta o jamana kono angata mais ni to ge sare ni to ge boranu ga manipulation ni to ge yere boranu ga alaje qui parle de la guerre, on la voit avec un casque, avec le gilet pare-balles et qui dit attention, on est dans guerre, machin. Puis t'as la petite mamie avec ses courses tranquilles qui rentre. On est bien, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont les Italiens? Allez, on continue avec celle-ci, une journaliste italienne avec casque et gilet pare-balles en Ukraine, tandis qu'une mère et une grand-mère et son petit-fils sont tranquillement assis sur un banc. Voilà, regardez. Qui la situation. Et voilà, c'est la guerre, hein. Ouais. Voilà. Allez, là. Je vais vous dire pourquoi il y a la guerre ici. On va dire que là, la Jimmy Fola doit y avoir une arabe. Il m'a trouvé une manipulation. Je vais dire que Jamana Doka. Quand il y a la guerre, quand à côté de Doka, je n'ai pas balou ni fengodo. Quand il y a la guerre ici, quand voilà, quand avec Mauro Nadro. Jeme fala do re manga mbora arabu jeme fala wasra muso na usile no olubu ka klongeni na tellement que toi manipulation ngi de bani me banko malo me wok mala anga saka aya woro na jawa me awe jeme gani me mo sari ni wure ala me ala di. Bon voilà, regardez come qui la situation. Ah, donc on va aller où ça? C'est la guerre, hein. Ouais.
Avec la situation c'est grave. Avec faire un forum là de. Ah la jessa, toi oui elle là pas bien donc. Ou bien galon là te audio. La situation. Voilà la main. En Ukraine, tandis qu'une mère et une grand-mère et son petit-fils sont tranquillement assis sur un banc. Voilà, regardez. Com'è qui la situazione. Et voilà, c'est la guerre. Hein. Ouais. On continue avec encore des preuves de fraude. Voilà. Regardez. How we ko jigi we ni ele ko jigi mais aya la jessa ni to babugere ay to gere ga analyse la re parce que to be chef trop to tellement to we re da be nga manipulation aya la me qu'il y a un 7e avion qui est tombé, un avion russe qui aurait été abattu. Regardez bien cette image, ça date donc de hier, 24/02/2022 à 10h18, on nous montre cette image. C'est Euromedian qui nous montre ça et ça a été relié dans tous les médias mainstream, sauf que cette photo Allah, putain, iranien qui s'écrase et ça a été relié dans tous les médias mainstream, sauf que cette photo date de 2018, pardon, où c'était un avion iranien qui s'est crashé. Et donc, c'était le 1er juillet 2016. Vous voyez à quel point on ment. C'est exactement la même photo. Sauf qu'elle a été tournée, elle a été mise en négatif. Voilà. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et les gens gobent ça comme des cons. Voilà. Oui, les journalistes français, les journalistes américains, tellement avion bio ni fait ni photo ni eloko une photo avion une photo utara ni tagana kono ko ni irisuga avion gono vlan de abatile ja depuis 2018 irana oga avion do crashera tanno ira avion ode ne depuis 2018 parce que ali photo flé ni mo photo ta sangana bla et c'était fenga do be no ibta do gono kala photo ngera datibna bien sûr France 24 yɛrɛ to ka afɛngɛw kɛ photo kɛra dati min na hali photo tara wɔrɔ min na u b'a jamana bɛɛ fiyɛ mais u filɛ ka to ta ka na ko Irisiw ka avion bon u ye avion yira ko Irisiw ka avion a batterie a si tɛ tiɲɛ u b'a bɛɛ monter ka na n'a fɛn mais a si tɛ tiɲɛ a kelen tɛ tiɲɛ bilahi tiɲɛ t'a la n ko tiɲɛ t'a la tiɲɛ kisɛ kelen t'a si la a bɛɛ ye montage ni a bɛɛ ye manamana kow ni montage ni fɛngɛw ye. A tubabu yɛrɛ filɛ k'u ka mɔgɔw bonya quoi u fɛ an b'o san jan kow de la quoi u ye diɲɛ mara ni nkalon ni fɛn minnu ye non an t'o la bilen maliyɛnw m'aw bila video diyan na merci beaucoup ala ka an yɛrɛ ka jamana basigi ala ka se di Irisiw ma ala ka se di Irisiw ma ala ka se d'u ma mais k'a fɔ ko Irisiw an y'u sanctionné an y'a ka taa c'est comme cɛ adamaden dɔw bɛ yen wa n'u b'an minɛ den de ye quoi mɔgɔ bɛ Irisiw jamana k'e b'o sanctionné Irisiw yɛrɛ ka sadi bilahi Irisiw yɛrɛ tubabu yɛrɛ ye jɔn ala fɔ dɛ Irisiw ka sadi sanu pétrole t'a la fɛn ka t'a la sanu min b'u bolo diɲɛ kɔnɔ u yɛrɛ sanu min b'u bolo dɛ min yɛrɛ b'u bolo a bɔlen maralen don u bolo yen nɔ te n'o da fɔra ɲɛna o dabali bɛ ban n'o fɔra ye dabali bɛ ban tellement que Poutine a bɛ ninnu dɔn diɲɛ kɔnɔ a b'u dɔn a tilar'u la de a y'aw sigi dɔrɔn Irisiw mana min da Ukraine petini kan a bɛ diɲɛ a ma cɛ ɲininka dɛ George président ɲininka dɛ halisa George a ma don 2018 ka George ciko 9 ka jɔ ko 8 ka tila George président n ta y'u bolo kaso la hali bi e ta bɛ u m'e bila ka na bilahi ta bɛ juguya n'a ye n'a y'i diya i ka su lawuli k'o jɔ n'i y'a mɛn sɔrɔ dɔrɔn n'i buntina n'i y'a mɛn n tɛ bɔ mun y'aw bɔ Donbasi mun y'aw bɔ Luhansk ninnu ni fɛngɛw la n tɛ bɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la n ko Irisiw y'an tɛ ni farape Irisiw y'an tɛ ni farape kunun u ka télévision so antenne farape wallahi billahi télévision antenne farape de dɛ minnu taara ko ne ko bɛ taa sɔrɔsiw dɛmɛ u bɛ Ukraine dɛmɛ
au lieu de me ministre de la défense ça fait chez ni au lieu kalama jigdo ko se kala ko ça la fait no be irisu era ça abu na mais yele ko de affaire no yo ba belebele pari dagadiri ka foli ka obela jele ba on ba melina ka obefo. Merci beaucoup madame la présidente de Nasra Sako qui faut qui wali nimando. Merci beaucoup iga foli belebele bien aja marina iga foli bien. Merci beaucoup Marietou Kasai grand sœur iga foli bien fo Allemagne qui faut qui wali nimando. Merci beaucoup ka obela jele asma bayo Fatou Zara jene sokodo obela jele nga foli belebele bien Isen Kante Moussa Sissoko. Merci Kumba Diop ka fo ka wali nimando obela jele nga foli bien.